সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালে আপনাকে স্বাগত। কলকাতার মহেন্দ্র শ্রীমানি বাড়ির ঠাকুর পুজো, সন্ধি পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই পুজো विचित्र प्रत्यंगोदरा नौरमाला विभूषण दिव्यचरण परिधानं शुष्कमंगली भैरवां ओतिदुक्तावतां ध्यानभीषणां ओम रक्तनारायण ओम ह्रीं चामुण्डायै नमः ओम चामुण्डायै नमः ओम ह्रीं चामुण्डायै नमः ओम नमः देवतायै नमः देवतायै नमः देवतायै नमः भावस्वरूपामि ओम जानवदधिपतये देवाय विष्णवे नमः ओम भीषणाय नमः विष्णुवाय नमः ओम ह्रीं श्रीं चामुण्डा ओम ह्रीं श्रीं चामुण्डा वै नमः 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 ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं चामुण्डा वै नमः 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 ओम ह्रीं श्रीं चामुण्डा वै नमः। অনেক বাড়ির পুজোই কিন্তু এই বছর সন্ধি পুজো যেটা শুরু হয়ে গেছে 1টা-1.5টা নাগাদ, কিন্তু এই বাড়িতে পুজো শুরু হয়েছে 5টা 43-এ। তো এত বেলাতে কেন হলো প্রবীর কাকু? হ্যাঁ, এই বাড়ির তরফ থেকে প্রবীর দা রয়েছেন, প্রবীর শ্রীমানি। এবারে হ্যাঁ, এই বাড়ির পুজোটা এত দেরিতে কেন হচ্ছে, 5টা 43-এ কেন? আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা তো বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে পুজো করি। 5টা 43 মিনিটে সন্ধি পুজো শুরু হয়েছে, শেষ হবে 6টা 31 মিনিটে।
এছাড়া আর তো পুজোর নিয়মকানুনের কোনো ব্যাপার নেই, ব্যাপার হচ্ছে যে শুধু সময়ের যা তফাৎ। একদম। আর আমরা একদম সেই সন্ধিক্ষণে রয়েছি যখন অষ্টমীটা শেষ হয়ে নবমী পড়ছে তিথি অনুযায়ী এবং প্রদীপ জ্বালানো শুরু হয়ে গেছে ওখানে। নবমীর সর্ববিঘ্ন বিনাশায় সর্ব মঙ্গল হেতবে পার্বতী প্রিয়পুত্রায় গণেশায় নমো নমঃ। নম কালী করাল বদনা নিষ্কান্ত শিপাসিনী বিচিত্র খট্টাঙ্গধরা নরমালা বিভূষণা লিপিচর্ম পরিধানা শুষ্ক মাংস ত্রিভৈরবা অতি বিস্তার বদনা জিহা ললন ভীষণ নিমগ্ন রক্তনয়না নাদাপুরিত কিংমুখা নম সিং সিং চামুন্ডা ওই নম। এস সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।